الله جل علا من لا إله سواه يا عبد قم لله ولتستجب لنداه الله. Café islamique. Café islamique, votre émission du réveil matinal. Au menu, récitation du Saint-Coran, récitation des hadiths, jeux islamiques. الله جل علا من لا إله سواه يا عبد قم لله ولتستجب لنداه. Assalamu alaikum, mesdames, messieurs, auditeurs, auditrices, sympathiques amis du bout des ondes, chers téléspectateurs de MashaAllah.net, salut à toutes et à tous. Recevez nos salutations fraternelles et paradisiaques où vous vous retrouvez en ce moment. Mesdames, messieurs, on se retrouve ce matin au complexe privé islamique Sitapa pour consommer les cafés islamiques. L'honneur revient aux élèves de la classe de première à 4 de ce complexe pour nous offrir le café islamique du jour. Suivez-moi, allons-y déguster les cafés que ces élèves ont apportés pour nous ce matin. Chers élèves de la classe de première à 4, on se retrouve ce matin dans votre classe pour la réalisation de l'émission Café islamique. Dans votre classe ici, nous allons consommer 3 plats. D'abord, l'entrée qui est constituée de la récitation du Saint-Coran, le plat de résistance. Là, nous allons suivre un dialogue en arabe et un dialogue en français. Le dessert est composé des propos de Malam qui nous enseigne dans cette classe cette année. Et donc, nous allons démarrer avec la première partie. Là, nous allons ensemble suivre attentivement la récitation de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il s'agit de la sourate At-Tagabun. J'invite pour ce faire l'élève Atakora Nasratu pour nous réciter le Saint-Coran. Sourate At-Tagabun. Mademoiselle, bonjour. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم
ولهم عذاب أليم. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبعن بما عملتم وذلك على الله يسير. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. ذلك الفوز العظيم. صدق الله العظيم. Un banc islamique pour elle. Masha'Allah, félicitations et merci à l'élève Atakora pour la récitation du Saint-Coran. Nous voici déjà dans la deuxième partie de l'émission Café Islamique. Ici, nous allons consommer le plat de résistance. Dans cette classe, vous avez appris à parler l'arabe. Et donc, je vais inviter l'élève Chapodo Adidja à nous rejoindre ici devant. Chapodo Adidja. J'invite également l'élève Aya Mashukura à nous rejoindre ici. Voilà, comme vous avez appris à vous exprimer, à parler l'arabe, nous allons inviter ces deux élèves à un dialogue en arabe. Nous allons les suivre attentivement. Après les deux, nous inviterons deux autres pour un autre dialogue en français. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا حديثة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ الحمد لله. كم فضل أنت يا حديثة؟ أنا في الفصل الثالث ثانوي في مجمع الصداقات. وما هي صلاة الاستلاح؟ الصلاة الاستلاح هي عبادة ذات أقوال وأفعال تختتم بالتكبير وتختتم بالتسليم. ما دليل على وجوب الصلاة؟ الدليل قوله تعالى وأقيموا الصلاة. شكرا يا حديثة. عفوا يا مشكور. Un bon islamique pour elle. Après le dialogue en arabe, nous allons suivre à présent le dialogue en français. J'invite pour ce faire l'élève Fami Falilou Turkoura à nous rejoindre ici. L'élève Seydou Afissou va accompagner Fami pour ce dialogue en français. Voilà, les deux élèves de la classe de première à 4 se sont rencontrés. Ils vont s'échanger et nous allons les suivre attentivement. 1, 2, c'est parti le dialogue. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tu fais quelle classe? Je suis en classe de première à 4 au complexe du tabac. Quelle est la définition du salat à l'islam? L'élaboration par les paroles et les faits, commençant par et terminant par Assalamu alaikum. Quelle est la preuve
et l'obligation du soleil. Dieu dit dans le Coran, dans le Saint-Coran, priez la salat. Merci à tous. De rien. Akala, Shukala, Machala. Voilà, nous sommes ainsi arrivés dans la dernière manche de notre émission Café islamique ce matin. Ici, nous allons nous intéresser au propos de Madame. Et Madame va réagir par rapport à la question: quel est le message de l'importance de la prière que vous donnez à vos apprenants conformément à la science islamique? Et donc, Madame Ladjo Abakar va réagir en répondant à cette question. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصحابه ومن والاه إخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا نشكر الجميع المشاركين في هذه المحاضرة، ثم ثانيا لا ننسى شكرنا الموصول إلى المعالي شيخ محمد عبد الله يولو ومن معه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظه من كل سوء ومكروه. فإن أكبر همنا في هذه المحاضرة وهي أهمية الصلاة. أهمية الصلاة، لأن الصلاة هي أول شيء بعد العقيدة الصحيحة. أول شيء بنص القرآن الكريم: بل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة. وأقيموا الصلاة. وفي الآية بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فإنما يدل على أن الصلاة لها أهمية كبيرة لكل مسلم والمسلمة. بنص الرسول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبين الكفار الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وفي الآية: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، إن صلحت سائر عمله، وإن فسدت سائر عمله. ألا وهي الصلاة وما ملكت أيمانكم أيها المسلمون والمسلمات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الهداة المهتدين غير الضالين ولا مضلين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه المركز الذي سمي الكتابة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Voilà, tout est bien qui finit bien. Nous sommes ainsi arrivés à la fin de l'émission Café islamique réalisée ce matin dans la classe de première à 4. Nous disons comme ça merci à tous les élèves de cette classe, à tous les corps professionnels de ce complexe et également merci à vous, chers auditeurs, auditrices de Al-Islam Kalimé, chers téléspectateurs de Masha'Allah.net. Vous nous suivez depuis l'Allemagne, depuis l'Italie, depuis l'Arabie Saoudite, depuis les États-Unis. Recevez nos salutations fraternelles et paradisiaques. On espère nous retrouver, Inch'Allah, dans un autre numéro. Chers élèves, nous allons quitter les auditeurs et les téléspectateurs sur ce chant que vous allez entendre. Il est à Dieu, nous nous révérons.
جل علا من لا إله